TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खोरो मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दाखिला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, जनवरी की 12 तारीख 12 यानी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि दम की काम्बियो कोर्स 21 है, एरो के वास्ते 23 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और ये भी बता दें कि तेल का दाम अभी तक उसी तरह से है, कम बेस हर सर्फ स्टेशन के पास ऑनलाइन 97 और डीजल के वास्ते 97 ओमिक्रॉन जो हंगामा मचा रहा है दुनिया भर में, इसके सिलसिले में बताई जाती है कि ओमिक्रॉन variant zorg voor meer ziekenhuisopname bij jonge kinderen, छोटा बच्चों की अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि ये मुसीबत देता है ziekenhuisopname, यानी कि ziekenhuis में, हॉस्पिटल में बच्चों को दाखिल किया जाता है ओमिक्रॉन variant की सबब से। तो ये बहुत मुसीबत की बात है। बच्चों को चाहिए आपको अच्छी तरह से निगरानी करने के लिए और अच्छी तरह से आपको सावधान होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों के साथ आपको यानी कि हिफाजत देना है। 79 नॉर्थ गोल्ड दूध फॉन्स्टन बाई नसाउ प्रोजेक्ट, यानी कि ये लोग सोना मिला है, सोना पाए हैं। खुशी की बात है कि सोना मिला है ये नसाउ प्रोजेक्ट में। वहाँ पर जो लोग सोना की तलाश में हैं और ख़ास तौर पे 79 नॉर्थ गोल्ड ये मत्स्यपेय जो है, तो यहाँ पर बहुत सी सोना मिला है। तो सूरीनाम के लिए एक उम्दा बात फिर है, तरक्की याफ्ता बात है। और देखो किस तरह से इस पर काम होता है कि सूरीनाम की फ़ायदा में आए। Voortzetting onderwijs alleen mogelijk als COVID-19 maatregelen nageleefd worden, यानी कि COVID-19 मातृकरण अगर इस पर लोग निगरानी करते रहेंगे, सावधान रहेंगे, इस पर चलता रहेंगे तो onderwijs जो दिया जाता है स्कूलों के अंदर, तो इसी तरह से जारी रह सकता है, वरना तो ये मुसीबत देगा। VMS Vereniging van Medici en Suriname waarschuwt voor dreigende escalatie en werkonderbreking। ये लोग सावधान कर रहे हैं, लोगों को वार्स्क्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि एस्कलासी जो VMS के अंदर जो बातें होता है तो ये मुसीबत दे सकता है और लोग इस सबब से अपना काम भी बंद कर सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखो कौन सी फैसला इसमें लिया जाता है। तो VMS जो बात किया है यानी कि स्पेशलिस्टन का फरीकिंग, ये लोग सावधान कर रहा है, वार्स्क्यू कर रहा है। और मंगल जनवरी की 11 तारीख को प्रेस ब्रीफ में ये संदेश दिया है कि हो सकता है एस्कलासी यानी कि मुसीबत ये आ सकता है, यानी कि जो काम ये लोग कर रहा है। Volgens de vereniging heeft zij op 29 december vorig jaar een voorstel gedaan aan de directie van het Staatsziekenfonds en de zorgverzekeraars van Surfam, यानी Surfam zorgverzekeraars जो है, और फिर Staatsziekenfonds सभी को ये लोग इतला किए हैं इसके सिलसिले में। और बताई जाती है एक फोरस्टेल भी दिया है कि किस तरह से ये लोग एक हल इसमें ला सकते हैं। तो भैया और इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं om in afwachting van het definitief tarief zoals vastgesteld door de accountant een voorlopig tarief te implementeren। बोले जिस तरह से अकाउंटेंट के ज़रिए एक तारीफ रखा गया है तो ये तारीफ लोगों को बताया जाए कौन सी तारीफ के साथ ये लोग अपना काम करेंगे। तो देखो क्या होता। ओमिक्रॉन variant zorg voor meer ziekenopname bij jonge kinderen, मैंने बताया नौजवान लड़के ज़्यादा इन लोगों को ये बीमारी पकड़ता है ओमिक्रॉन ना, और ये सबब है कि इन लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल की जाती है। मिनिस्ट्री जो है सोमवार जनवरी की 10 तारीख को ये बताया है कि ओमिक्रॉन variant जो है सूरीनाम के अंदर भी अब हो चला यानी कि यहाँ से जो सैंपल्स यानी कि जो लोग पठाते थे नीदरलैंड में इस पर छानबीन करने के लिए, तो वो उससे साबूती दिया गया है कि ओमिक्रॉन सूरीनाम के अंदर है। और ये variant जो है बड़े लोगों को कम पकड़ता है, बहुत कम बड़े लोगों पर यानी कि ये पकड़ता है और बड़े लोगों पर ये बहुत कम यानी कि काम करता है। volwassen minder lijkt uit te pakken ना, बड़े लोगों को बहुत कम
یہ مصیبت دیتا ہے. ہوئل besmettelijker lijkt het virus te zorgen voor minder volksgezondheid, voor minder zieke opnames. یعنی کہ یہ اور besmettelijker ہے اور زیادہ یہ بیماری جو ہے یہ لوگوں کو besmet کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی اور کم opname ziekenhuis میں نظر آتا ہے بڑے لوگوں کے اندر اور IC opname یہ بھی. wordt echter aangegeven dat dit niet voor jonge kinderen geldt. نوجوان لڑکوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہ نہیں, کیونکہ یہ بیماری جو ہے چھوٹے بچوں کو اور زیادہ اثر کرتا ہے, چھوٹے بچوں پر اثر کرتا ہے اور وہ لوگ بھی بچے جو ہے اور جلد میں بیمار ہو سکتا ہے. اور بہت سے دیشوں میں بچے جن کی عمر 0 سے لے کر 5 سال کہیے 5 سال تک ہے, یہ زیکنہرز میں besmetting ہونے کے سبب سے یہ داخل کیا جاتا ہے. اور سورینام کے اندر جب یہ سوال کی گئی ہے کہ کتنا بچے اور کتنا اثر یہ کر سکتا ہے, تو اس پر کوئی ابھی اچھی طرح سے جواب نہیں ملا ہے. لیاقت محاوت خان overleden. لیاقت محاوت خان آپ جانتے ایک مشہور آدمی جو اسمبلیلid بھی تھا نہ, نیکیریانس پولیٹیکس جو ہے, رئیس ondernemer oud VHP اسمبلیلid پرانا لیاقت محاوت خان VHP کا بہت سالوں تک بھیا اسمبلیلid بھی ان کا وفات ہوئی ہے. محاوت خان آخری دنوں میں ان کا صحت کچھ ٹھیک نہیں تھا, مصیبت دے رہا تھا اور مصیبت کے سبب سے یعنی کہ اب آخری میں کل صبح کی وقت میں ان کا وفات ہوئی ہے. لیکن پھر بھی بیمار ہوتے ہوئے اپنا باتیں جو تھا یعنی باتیں جو ان کو کہنا تھا پولیٹک اور maatschappelijk کی سمسیا جو ہوتا تھا تو یہ وقت کے ساتھ سامنے رکھتا تھا. Hij stond bekend als iemand die geen blad voor de mond. جو باتیں کہتا تھا یہ گپتی رنگ میں نہیں, چھپا کر نہیں, کھلا خزانہ یا کھلا یہ باتیں کرتا تھا. als geboren Nigeriaan en reisondernemer was hij een kenner van reissector. reissector کی ریس جو دھان وغیرہ کی باتیں ہے, landbouw کھیتی باڑی کی, چاول دھان کا, تو بھیا کافی تجربہ اس کا تھا. محاوت خان noemde zichzelf een stomfutu. یہ VHP کا stomfutu یہ کہتا تھا کہ ایک stomfutu ہے. اور لچمن کی وقت میں یعنی کہ 4 ستمبر جو جاب VHP کا گزرے ہوئے سری جگن ناتھ لچمن کی اندر VHP کا اسمبلیلid تھا 1987 سے 91 تک, پھر 91 تک سے 96 تک, پھر 2000 سے 2005 3 بار یہ اسمبلیلid ہوا. اور اس کے بعد اور دوسرا پولیٹک پارٹی جیسے PL نیو سورینام کے ساتھ بھی دیا. تو بھیا اس رشتہ دار محاوت خان کو یہاں سے بھی ہم لوگ اپنا غم کی اظہار پیش کر رہے ہیں اور دعا ہے کہ خدا ان کو اپنے جوار رحمت میں ایک اچھی جگہ دے. 79 ناٹ گولڈ دوت فونسن بے ناسو پروجیکٹ, وہاں پر سونا ملا. میں نے بتا خوشی کی بات ہے سورینام کے لیے, اگر اچھی طرح سے اس پر کام کی جائے گی تو سورینام کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. کنادیس نارتھ انکارپوریشن جو سونا نکالتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ بہت سے سونا یہ لوگ پائے ہیں. اور بفیستفا ہوخواردخ خوت یعنی کہ بہت عمدہ کوالٹی کا ہوخواردخ اونچا پائے کا یعنی کہ سونا یہاں پر ملا ہے. اور 18 holtes werden voltooid voor een totaal van 1.472.73 meter. اتنا زیادہ لوگ ہول کھودے. 12 gaten 933.23 meter werden geboord bij Carbonara Target. تو بہت سی سونا یہاں پر ملا ہے. اب دیکھو یہ کانادیس کے ساتھ, کانادیس انکارپوریشن سونا کی ماسکاپے جو ہے, ان لوگوں کے ساتھ کون سی ڈیل ہمارا دیش یعنی کہ کون سی فیصلہ لیتا ہے, کون سی ڈیل یہ لوگ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ سونا کا جو نکالا جائے گا یہاں سے سورینام کی فائدہ میں لیے ہوگا. تو جو باتیں ہیں اومیکرون کے سلسلے میں ڈنگ ریکل ایک کوت بیرے نہ de afgelopen feestdagen speelden een grote rol bij de verkoop. ondanks گزرے ہوئے feestdagen جو ہوئے, جشن کے دن جو ہوئے, تو بہت زبردست لوگوں کے اوپر اثر ڈالا ہے. اور اس طرح سے groenten وغیرہ یہ لوگ جو بیچ رہے, ondanks groentesoorten goedkoper zijn geworden en de kwaliteit ook verbeterd. kwaliteit اور بڑھیا اور سستا کی گئی ہے یعنی کہ سبزی ترکاری. تو پھر بھی یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا بکری اچھی طرح سے نہیں چلتا ہے. ادھر واز دا لاک ڈاؤن al zat en feesten kan al niet hoe het vroeger kon. بولے لاک ڈاؤن سے لوگ اب اکتا گیا ہے, اور بولے جس طرح سے جشن پہلے ہوتا تھا اب تو نہیں ہو پائے. تو بھیا کیا اور اہمیت رکھتا ہے آپ کی زندگی, آپ کی غزونت ہے, آپ کی صحت
یا فیسٹ یا جشن، تو بھیا ان باتوں پر اچھی طرح سے غور بھی کرنا ضروری ہے۔ تو تمام خبریں جو آج کے لیے اہمیت بھی رکھتا ہے ہم بھی تو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، جو آپ کے لیے اہم ہے لے لینا، تو نہیں ہے بھیا ہمارے لیے ریکھی سے اور سونی کے لیے بھیا چھوڑ دینا۔ انشاءاللہ زندگی بھی باقی رہی اور آپ بھی انتظار کریں گے تو ہم آپ سے اسی موڑ پر پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، نمستے، نمسکار، السلام علیکم، خدا مداح۔